Молди Шаманов решил так: помогли один раз, помогут и в другой. Как еще объяснить его поступок, непонятно. Смущает другое. В каком тоне изложил свою просьбу владелец перепелиной фермы. На аккаунт Инстаграма главы республики он в пренебрежительной форме написал о том, что увяз в долгах и нуждается в поддержке. Однако мужчина напрочь забыл о том, что ему Рамзан Кадыров уже помог материально, когда Шаманов осваивал тонкости предпринимательского дела. Хотя проект по развитию перепелиной фермы, о котором тогда шла речь, не подпадал ни под одну госпрограмму. Микрозайм был выдан фермеру год назад, однако и этого оказалось мало. Шаманов хотел еще получить грант, однако не успел подготовить необходимые документы. Министр сельского хозяйства иду вижу абог да ищет по закону эч хун ахкрит диз эч اسمه وهو دون تعاكريت سولوشن حب بيزنس هو اخيرا حب بيزنس يا طبعا دي ساعه صبح عندوش دون اسمع تك عندوش دون ديخل صبح اخر 650 تشو حلو ايه ديخل اخو بريشر دون كريت لوش برسنج دالو لو على سوداس دون بريشر تاخذ سوداس دون. Навстречу мужчине пошли во всем. Комитет по малому бизнесу и предпринимательству самостоятельно закрывал проценты, чтобы дать возможность фермеру встать на ноги. Однако в своем новом обращении главе республики об этом мужчина умолчал. Комитет по малому предпринимательству сега шара не сахуна микрозайм дела 500 тысяч. И вот сега еле еще процент сейчас закрытие. А эль шел да телефон то ходи элла. Сейчас процент закрытие он просто хай ахч использовать и хай крутить дальше баб элла. يوخر سوال شيء بأن شأن جرانت يزال على الأخوة. أصلا هم جرانت هلو تردو سي حكيش كيش تشو على رخنج. حقو يوخ كيش تاتينو دنا نلقى قية ساقين نيوز بيلن بس رقم نيوز بيلن. أصبح مولدها أسألير دوا كيش شلو أزعودي دان يا بشيء لرز. نحقو كيش ساقي أربعان دوشة حقو جرانت صدق دليل خواج. Свое поведение Молди Шаманов объясняет многочисленными долгами, мол, ферма не приносила прибыли, а других источников дохода у него не было. Однако, почему он решил, что все обязаны ему помогать, непонятно до сих пор. 550 كله цены 2500 евро услуги. Германия удешь. Цены 20 тысяч идут уже. أصدق وين ده؟ واسحو حيا بس بلاد اعتاد له بس بلاش البيزنس هنا بس بلاد عيوك بو عشان دولة ميكروزايم داره إذا هو حقوقين سخوشر وينو تديش عنه بدليت تاشتري خون ده سؤال شو أنا الشيء على هار شيء يو واحد اللي نعشان بدليت أس بدليت دوتر دو إلير ده كوني تنا جراند كوردو إلير وياخون دوشتولنا أصل داشتر نتاجم أس يوسيجا خيط نيرخوش رمزان جازي شو درتيشة. По поручению главы республики в 2014 году на развитие бизнеса средств было выделено в 2 раза больше, чем в 2013. Да и программа по развитию малого и среднего предпринимательства предполагает всю необходимую поддержку. Также в 2014 году было выделено 53 миллиона рублей на погашение лизинговых платежей, а на средства республиканского бюджета приобретены минеральные удобрения, семена и средства защиты растений. Цалик один к одному и средства защиты удобрения ищет далушу. Ищет дальше удобрения, что он хайен, что надел тон удобрения слушу. Семенаж дальше он делал семенаж слушу. По гектарной субсидии лушу. Процентная ставка субсидии, кредит, это субсидии далушу. Дейлер душ, дейл он куча асанна, короче субсидировать, айдлу годяш санме региона, емает стахан. Я дон, отцел хайх дон. Har شبك جدا وطبعا غوشت بود minister سيرس كذا وإيش دون فيتس بريمير بريتسيدنت بريزيدنت وكل أدمنستراتي شبريجي حط حال احتياجيش احتياجيش من داس كذا تقول لي رمزان بركل ديريس خلون أحضان اشتوا وايتن ديرن صب عندوش فيتس بريمير وايتن توصل هو خاشوان دل أحضانه سون جراند خلش صديق كردو أس بس بلاتسن بيزنس يدر داستون صدق أحسوي مو بيغير حي موسو تكنيكا موسو ما ميلدو ما دو إما يلا قبض بالي أحضان سراز أعشى حلوة موسو ما حلوة يوقي بلوس دون كي أوتل دون هلا هو تبارسي. Между тем, удивляет не только тон обращения Шаманова, но и откровенная ложь. Мужчина считает, что в его бедах виноваты все, кроме него. Близкие родственники поведению такому не удивлены. В селе о нем и его странном поведении знают все.
سو يازن شين كريد دايت حار ودايت حار عشان اج هو minister selskresi هو vice premier تون بيتسو بيديساتش احشادل شابيلي بيوتلو يردون يو قدا حوقا قدا امغوديش لاتش سو بوكس يعني داس يازن شي اوتسو ديك بوبيتش شي استيل هون امل حيق امل دا ويش تسغاسون احودير دا تسغاسون حدش تيش مغير دا تسغاسون بيسبليزنا دون دو خاسون عيازي اكيد كدن هم شين شراب يعني هيدا شوات هو 10 رول خوي متر لات اسالو اش حاجه سو وقت قلت لك زام امام وبوش اسالو اش ديال اوران لا تلش حيدا شو منسو رول خوش متر لات توي كاز يكون خير متر هو يا تشيل رول خوش دا ديك تاع جلد من هذي وي سو انت حندل ده هي اش حاج اش دالو يتون حندل دالو ما داسون تندوي ما خاسون متر لات دالو اش ديال اوران لا تلش يتك شو منسو حيداش ديل ده يسوى شو تداوير وا يخن خدون هل تاخن اكن شات تام ايرتنك ديل دا ايرتو ديل دا ايرتو او تدري من دات ما اخر دون كلتشين حلور دا يوم بوش دات ال دون على كريديت دج برسنتليز هو يا او بريتنس بريشر يا الميدس باخد اخر الميدس باخد و بريشر هو بريشر حد يوصل يا دون 9% لا تسخلش دون شو على الاخر حد هم بوش تسخلش كده حبوا بيان ها حب عنده صديقي وانا بخشوا استغفر الشالير وقاعد دون موس بوبش دون افريش تو داس كده اسالك سو تدين قينتون كمبيوتر خلياتهم اس رزق جيبز قلت بيتيريون ده المقلع الكمبيوتر خليات قين انستغرام ولا تخيرون التليفون تحول ولا وقت اذا اتريو خاص لا المقلع Инстаграм, как и другие интернет-приложения, создавался не как книга жалоб и предложений, тем более если эти жалобы не соответствуют действительности. Многие проблемы можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи руководства республики. Для этого в регионе сформированы все ветви власти, однако некоторые жители об этом забывают и пытаются использовать интернет-ресурсы в корыстных целях. Но даже в этом случае не могут вести себя достойно. Алевтина Банадыкова, Мурат Альбукаев и Дауд Курулов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.